Rising sun hits the sky, see it open before us. Take these hopes, hold them high. Every step takes you closer. Oh, 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 oh. The stars will show us. Oh, 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 oh. It's all waiting for us. Every turn a living color. Heaven knows what we'll discover. A story in the making. The world is ours for the taking. Kita romantis tuh ya. Open fields, distant shore, every anticipation, getting lost, we'll explore, Sebutkan 3 sumber energi with listrik. no hesitation. The stars will show us. Hari ini berjalan dengan lancar dan sangat seru ya teman-teman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di masa depan dan berguna untuk kita semua. Amin. Terima kasih buat kakak-kakak dan mbak-mbak yang sudah membimbing kami. Tak kira sulit itu ternyata mudah. Terus semoga kalau bikin acara kayak gini ya lebih yes lagi. Yes. Terima kasih.